kanto sa Spina og Siniza Heights ning Dakbayan sa Surigao. Alang sa dugang kasayuran kung taka o baka pakikitain si Johnny Batayola o Lito Espinosa. Nagpaminaw kamo sa estasyon DXKS, Radio Ronda sa Radio Philippines Network Incorporated. Nagsibya digas Dakbayan sa Surigao, 1080 sa dial sa inyong mga radyo. Sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, alas 6:07. Good morning, Surigao. Maradyaw na buntag mga Surigao nun. Adlaw karon nga Huwebes, Nobyembre 15 na, tuig 2012. Kini ang inyong alagad, June Clerigo, kauban ng kinatibuk ang puwersa sa RPN DXKS og sa kontrol ni Eric Makatigbak. Ani kining napulog 5 kagutlong mga balita ang inyong mabati dinhi sa Tulumanon. Radio Ronda sa Newswatch Morning Edition. Sa headlines, usang patay, 5 nadakpan nga mga gidudahang sakop sa organized crime group sa gilusad nga hot pursuit operation sa mga pulis kagahapon adlaw. Tindahan sa bugas sulod sa Surigao City Public Market gibalikag kawatan. Education Caravan gipadayon ni Governor Sol Matugas. Laing napulo ka mga party list groups gitangtang alang sa 2013 election. Magtutudlo gikidnap sa Zamboanga City. Napulo ang patay sa pagkahagsa sa Iranian Air Force helicopter. Pinoy champion Brian Veloria, walay problema siyang timbang upat kaadlaw sa dili pa ang iyang championship fight. Maukadto ang mga headlines sa Radio Ronda sa Newswatch Morning Edition. Oras alas 6:08 na o ganiya kining mga detalye sa mga balita. Usang patay, 5 nadakpan sa mga gidudahang sakop sa organized crime group sa gilusad nga hot pursuit operation kagahapon sa mga tinugyanan sa kapulisan. May detalye ang atong kauban Ronda numero 10, Lito Gebertas. Usa ang patay sa nahitabong engkwentro tali na sa trupa sa mga tinugyanan sa kapulisan ug mga gituhoang membro sa organized crime group dinhi sa atong dapit sa Surigao. Ang Philippine National Police nakadakop usab sa laing 5 ka mga suspitsado samtang ang usa human kini makigpinusilay sa mga tinugyanan sa kapulisan samdan ug nakabsan kini sa kinabuhi. Ang Philippine National Police Force gilangkuban kini sa Surigao del Norte Police Provincial Office, Surigao City PNP, PPAC, PNP CIDG ug Maritime Group nga nakabasid dinhi sa atong dapit sa Surigao. Dito sa may barangay Lipata, tulo ka mga wala mailang mga suspitsado ang nadakpan kini sa mga tinugyanan sa kapulisan sa duol nga bahin sa tulay na kumpiskar gikan sa ilang posisyon sa mga suspitsado ang duha ka mga short firearms usan ini ang Colt Government Model Caliber 45 nga adunay serial number 70674275 ug adunay 7 ka mga buhing bala. Nakumpiskar usab ang laing usa ka improvised revolver nga adunay 6 ka 5.56 nga bala nini, usa ka unit usab sa 125 color itom ug puti nga Honda XRM nga motorsiklo walay plate number ang nakumpiskar kini sa mga tinugyanan sa kapulisan. Ang laing grupo sa mga suspitsado didto na kini maengkwentro sa mga pulis sa may barangay Ipil. Ang wala mailang tulo ka mga suspitsado misuway pa kini pag-iskapo sa mga kamot sa mga tinugyanan sa kapulisan apan ang duha nadakpan. Ang laing usa ka suspek na kiglambigit pa kini sa pakigpinusilay sa Philippine National Police mga personahe pero naigo ang naisgutang suspitsado. Gidaya siya pagdali sa Caraga Regional Hospital alang sa immediate medical treatment apan gideklarar kini nga dead on arrival sa attending physician.
na kumpiskar sa kontrol og posisyon sa maong mga suspitsado ang usa ka Chrome Colt Make 4 Series 80 Officers ECP nga adunay serial number 473228, adunay 7 ka mga buhing bala ug ang pula nga TMX habal-habal nga walay plate number nga behikulo nga gigamit sa mga gituhuang membro nga tulisan dito na sa naisgutang operasyon sa Philippine National Police sa gipahigayon nga pag-search na recover sa kontrol og posisyon sa maong mga suspitsado kining mosunod 25 ka mga buhing bala sa 5.56 samtang 20 usab ka buhing bala sa kalibre 45 nga armas, usa ka unit o usa ka hand grenade, 5 ka mga Nokia cellular phones, 3 ka black bonnets ug 2 ka mga single Honda motorcycles, 2 ka mga kalibre sa 45 nga armas ug usa ka improvised revolver. Ang mga suspitsado nga 5 nga nadakpan sa mga tinugyanan sa kapulisan gidala kini sa opisina sa CIDG alang na sa pagdisponer ug ang pagpasaka sa kaso bato kanila. Para sa Radyo Ronda Balita, Ronda numero 10, Lito Gibertas, RP News. Patayng lawas nga napusilan sa matinugyanan sa kapulisan tapos sa engkwentro kagahapon sa gikatahong organized crime group. Gigawas na sa Caraga Regional Hospital o gidala sa usa ka porenarya apan pabiling pang wala mailhi sa mga tinugyanan. May detalye si Ronda 16, Elvis Romero. Sa mga pagpaluam sa Radyo Ronda DXGS gadto sa Caraga Regional Hospital din ang usa sa mga suspect nga nadala sa maong balay tambalanan apan gideklarar kini sa mga mananambal nga denong rival sa maong tambalanan. Walang maila ang pangalan sa maong suspect nga namatay sa engkwentro tali sa kapulisan o sa mga daotang elemento gahapon adlaw dito sa barangay Lipatan ning siyudad sa Surigao. Sa bagaron, ang batay lawas gidala kini sa punerarya ning Dakbayan sa Surigao. Sa karon wala pay kabanay ang miduaw sa haya sa maong patayng lawas sa tao. Diin kini nahitabo ang engkwentro kahapon adlaw o gana karon ang patayng lawas sa punerarya. Para sa Radyo Ronda Balita, Ronda 16, Elvis Romero, RPN News. Alas 6:13 na. Tindahag bugas sulod sa Surigao City Public Market gibalikan og kawatan. May detalye si Ronda numero 7, June Custodio. Usa kami si Richie Masuhay, tag-iya sa Masuhay Store sa nga tindahan kini sa nagtindig nila sa mga sinako sa bugas, sigarilyo o mga dilatang pagkaon. Diya sulod sa Surigao City Public Market. Reklamo kini nga gikawatan usab ang tindahan. Ayang tindahan gipugos paguba ang pultahan nga mga puthaw kon grills. Ang sisilyo, ang mga sisilyo sa mga kwarta nga nakatindag nga 8,000 pesos. Gipangkawat og mga sigarilyo. Gipangkawat usab. Gibot ang recorder sa CCTV. Sumala pa ni Mrs. Richie Masuhay. Ikaduha na kini nga higayon nga gikawatan ang iyang tindahan diya sa merkado publiko ni atong Dakbayan. Mrs. may ato ngayon. Sa Richie Masuhay. Masuhay. Ini tindahan ini. Ako ni tindahan. Kumato lang ito kawatan ka. O tagkawatan ako aton karong adlaw tagkawatan ako. Kumato kawatan mo. Mga coins lang siya, mga worth 8,000. Ano pa lain? Wala no kabalo sa iban basta ang sigarilyo nagwagit siya. Ang ako question ini 11:30 nagrubing ang guard, then pagka 31 nakarubing pa siya. Pagka 11:38 giibot ang recorder sa TV sa CCTV. So, may bot pasabot ini. May sakit kawatan ka. Okay. Iro yung kagulo yung CCTV. Ako galingon, sir. Sige ito sige na mo, guman. Ang suspect ko ang mga guard. Guardia na sa tiangga ito sige na mo. Yes, sir. Ano ulit taboy na ano oras Mga siguro sir mga 11, mga 20 pa nin nagtransact na ni sir sila. Kay 11:30 na nagud ang guard nakalabay. Umanabi mo ka. Diyan may naka-record sa CCTV. Mga kato atong paghihinabi kay Mrs. Richie Masuhay ang tag-iya sa tindahan
ang ikawatan sulod sa Surigao City Public Marketing Dakbayan sa Surigao. May iyang kaugalingong CCTV. Diyo ka galingon ang kaman. Unya giibot ang saksak. Oh, pero naka-record na. Nga naman naaday sa gawas ang saksakanan sa iyang CCTV. Ikamot ang kaman sa sulod. Ang gikapot sa gwardiya. Okay, Gwardiya ba? Gwardiya gyud? Amot kay ang suspect niya gwardiya man kono. Nainaong sa gwardiya nakuha sa CCTV. Kaya may nagtrabaho man mga gwardiya diya, may nag-welding man na mga tao diya sa merkado. May nagtrabaho man. Okay, so ikaduhan na ning higayon nga Ikaduhan na gikawatan siya. man. Oh, ikaduhan na. Okay. Alang sa Ronda Balita, Ronda numero 7, June Custodio, RPA News. Salamat, Ronda numero 7, June Custodio. Alas 6:16 na. Education Caravan ni Governor Sol Matugas gipadayon. Kagahapon adlaw mi bisita ang gobernador sa mga tulunghaang elementarya sa Lipata, Punta Bilar ug ingon man sa sitio Sumilom. Mitabok sa dagat. Dito sa Barangay Gym sa Lipata gipahigayon ang pagpangapod-apod sa mga packbags nga gilangkuban ug gisudlan sa mga kagamitan para sa mga kabataan. Mitambong nga sila si Governor Sol Matugas kauban si Vice Governor Arturo Carlos Igay Jr. ug si Board Member Victor Borja uban sa Team Capitol ug mga opisyales sa Barangay Lipata nga gipanguluhan ni punong Barangay Lucrecio Misias ug punong Barangay Arturo Santillana sa Barangay Punta Bilar. Apil ang mga magtutudlo, mga ginikanan ug mga kabataan. Sa nasairan, mapasalamaton ang mga opisyales o mga ginikanan sa mga duha ka mga barangay nga giduaw sila sa gobernador dala ang serbisyo sa Kapitolyo o kini dili gayud nila kalimtan ilabi na ang pagbutang sa ilang barangay nga dunanay high school nga mao ang Lipata National High School. Alas 6:17, dugang sa itong mga balita human ni mga pahinumdum. Beer Angels, oras na para simulan ang first ever Colt 45 promo na lahat pwedeng manalo sa bawat crown. Ang Colt 45 Every Crown Panalo Promo. Pwedeng manalo ng 1 peso load with each Colt 45 crown. 45,000 pesos. At sa grand draw, 450,000 pesos. Kaya sali na sa Colt 45 Every Crown Panalo Promo. Brought to you by Colt 45, the strong beer for real men. Per DOH FDA permit number 1175, series of 2012. See posters for details. Promo runs from September 15 to November 30, 2012. For ages 18 years old and above, drink responsibly. Mga kaigsunan, mga latest model sa cellphone. Ana, mapalit mo sa Prime Hub Products. Ana, asab kanila ang mga memory cards, batteries ug chargers. Original, walay peke. Ayaw gyud pagduha-duha. Adto ta sa Prime Hub Products. Mga genuine units sa cellphone. Ang paborito ninyong Nokia, Samsung ug Cherry Mobile. Mga accessories, wala pang pulihi. Genuine gihapon, tested ug makasalig ka. Kay gikan gyud ni sa factory. Barato, garantisado. Prime Hub Products. Sila usab ang exclusive smart reloading station. Alang sa dugang impormasyon, tawag sa telefax number 8260270 o 8267713. Prime Hub Products, ana mahimutang sa Dalan Borromeo at bang sa LPC Shalane Center, dol sa kanto sa Nicolas ning Dakbayan sa Surigao. Mga higala, abli na karon dinhi sa Dakbayan ang pinakabago nga tindahan sa spare parts ug accessories sa inyong motorsiklo. Kini mao ang Kenzo Motorcycle Parts and Accessories. Kenzo Motorcycle Parts and Accessories. Dili ka na magproblema sa pagpangita og mga piyesa sa imong motorsiklo uban pang gikinahanglang ipangtaod nini kay ana ang Kenzo Motorcycle Parts and Accessories. Kompleto na ug aduna pay repair kits kung may daot ang imong motorsiklo. Anausab kanila ang mga motorcycle crash helmets. Kung madaot ang inyong motorsiklo o may diferensya, adto sab kini ipadadyaw kung ipaayos sa Kenzo Motorcycle Parts and Accessories. Kenzo Motorcycle Parts and Accessories, sayon rang pangitaon og daling matuoran dinhi sa Dakbayan. Ana sa Dalan Rizal, Kanto Burgos, ning siyudad sa Surigao. Alas 6:19 na, balik sa atong Radio Ronda sa News Watch Morning Edition. Dito sa Negros, gitayog sa Makusugalinog ang Negros Occidental, Aklan, Masbati ug Guimaras kagahapon. Matud sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, Confibox, ang epicenter sa maong linog mitala sa magnitude nga 5.8 ug kini sa 26 kilometros ang kalayon sa amihanang kasadpang bahin sa Cauyan, Negros Occidental. Nagsugod ang pagtayog mga 1:12 ang takna sa hapon.
Namatigdan usab ang pagtayog sa Intensity 5 sa mga lungsod sa Binalbagan, Hinubaan ug Hinigaran sa Negros Occidental ug Iloilo City. Samtang Intensity 4 sa bahin sa Sigma, Capiz, Alimudian, Bago City, Nueva Valencia, Guimaras ug Pontevedra, Negros Occidental. Intensity 3 usab ang gikusgon sa linog nga namatigdan sa Dao, Capiz, Sipalay, Negros Occidental ug Patnungon, San Jose, Kulasi Antique, Masbate, Leso, Aklan ug Intensity 2 sa Canlaon City, Morsia, Negros Occidental, Dipolog City, matod sa Vibox. Gidudahan o gilaumang may mahitabong aftershock sa nisgutang lugar. Niadtong Pebrero, giuyog sa makusog nga linog nga 6.9 ang magnitude ang maong lalawigan sa Negros ug Cebu, diin 50 ka mga tao ang nakalas. Napulo pa ka mga party list gitangtang alang sa 2013 election. Base sa pagdisqualify sa Commission on Elections alang sa pagkandidato sa maabot nga eleksyon, ang natangtang mao ang abot tanaw og abroad party list nga nakadagan o nakakandidato pa ni adtong tuig 2010. Apil sa listahan mao ang Guardian, Hukbong Kerubin, Ilaw, Samahang Ilocanong Magsasaka, Angat Ahon Magsasaka, Good, Una Edukasyon ug ang Courage. Matud pa ni Comelec Chairman Sixto Brillantes Jr. nga ang Comelec and Bank dili kumbinsido nga napulo ka mga grupo naglangkob ug nagrepresentar sa marginalized sector sa atong katilingban. Giabisuhan usab ni Brillantes ang mga na-disqualify nga mga party list nga pwede silang moapilar sa Korte Suprema. Hangtod sa Enero sunod tuig, ang mga grupo pwedeng makakuha og paborableng desisyon gikan sa korte o duha ka bulan sa dili pa ang pagpaimprenta sa mga baluta sa maabot nga eleksyon sa Mayo tuig 2013. Usa ka magtutudlo ang gikidnap sa armadong mga lalaki nga nagpasumangi lamang ang mga sundalo niadtong Martes sa gabi dito sa Zamboanga City. Giila ang maong public school teacher nga si Flor de Lesa Ongchoa, residente sa Barangay Labuan. Matod sa pulis nga sakay sa Jungkong o sa kaklase sa pump boat nga may napulo ngadto sa 15 ka mga armadong lalaki ang midunggo alas 6 ang takna sa gabi hadol sa Police Action Center pagyud sa balay sa igagaw sa biktima nga si Barangay Chairman Oning Maravilla. Daling misulod ang maong grupo sa mga sospek og nagpailang sila mga pulis og isip mga miyembro sa militar. Nagtuo si Maravilla nga siya ang tuyo sa maong armadong mga lalaki. Apan tungod kay wala man kini siya ikita sa maong panimalay, ang usa ka paryente niyang magtutudlo mao'y gidala sa mga kidnapper. Giingon usab sa nangulo sa Teachers Organization of the Philippines for Public Sector Abelardo Grutas nga ikapito na kini nga magtutudlo nga si Ongchoa nga gikidnap sa nakalabay nga upat na katuig. Nanawagan usab si Grutas sa mga otoridad nga ipadayon ang pagbantay sa mga magtutudlo o himuon ang tanang paagi aron lamang mapanalipdan ang kinabuhi sa mga teachers didtong dapita. Sa gawas sa nasod, napulong patay sa pagkahagsa sa usa ka Iranian Air Force helicopter. Patayang napulo ka tawo human may hagsa ang usa ka Iranian Air Force helicopter. Nahitabo ang pagkahagsa duol sa hospital sa Holy City sa Masad. Matod sa Far News Agency, sakay sa nisgutang helikopter ang 5 ka mga pasahero nga samdan sa usa ka road accident apan ang tripulante nini og usa ka medic. Uban ang tripulante og usa ka medic sa dihang nahitabo ang aksidente. Ang helikopter, matud pa, gingong nagtrabaho ang mga sakay nini sa usa ka Ministry of Education sa dihang kini nahitabo ang pagkadisgrasya. Subling gitakda sa South Korea karong Nobyembre 23 ngadto sa Nobyembre 30 ang schedule sa pagpalupad na usab sa ilang rocket. Kinihuman wala madayon niadtong nakalabayng bulan tungod sa depektosong bahin niini. Matod sa senior official gikan sa South Korea, kinihuman nalangan ang pag-abot sa pipila ka mga parte sa maong rocket nga gikan pa sa Russia. Niadtong Oktubre 26 sa dihang ulahing nakanselar ang gikatagdaontang pagpalupad sa ilang satellite sa may habagatang bahin sa Korea. Human makit-i ang leak sa rocket nga gamiton unta sa pagpalupad nini.
Unang naitaho nga dakong posibilidad nga ilusad ang Korean Space Launch Vehicle 1 kon KSLV sa Nobyembre 9. Apan niadtong tuig 2009 tuig 2010 gisulayan usab sa pagpalupad sa South Korea ang KSLV-1 apan pakyas sila niini. Sa balitang sports, si Pinoy champion na Brian Beloria walay problema sa timbang upat kaadlaw sa dili pang championship fight. Dili magpadaog ang World Boxing Organization flyweight champion Brian Hawaiian Pants Beloria sa mga banat ni WBA champion Hernan Tyson Marquez nga kuhaan kini sa iyang bakos. Mato ni Beloria, padayon ang ilang panag-istoryahan ay sa iyang trainer nga si Freddie Rhodes alang sa ilang game plan bato kang Marquez o ilang gikasabutan ang pagka-agresibo nini. Mato ni Beloria nga wala siya problema siyang timbang. Human nga naa kini sa 113 ka libras o usa ka libra lamang ang bugat nini sa official weight limit nga 112 pounds. Samtang gipadayag sa Hawaiian Punch nga bisan unsa nga adlaw pwede niyang isabak ang iyang kaugalingon sa away aron lamang pildihon ang Mexican champion. Ang Beloria Marquez Unification Fight himuon karong Domingo dito sa Los Angeles Sports Arena sa Los Angeles, California. Pagbanabana sa kahimtang sa panahon, kumustahon na to ang low pressure area kung asa ng depita ni asa tong linyang pag-asa pinagi ni Jun Arpon. Good morning, sir. Good morning. O garing update sa lakad sa atong panahon para karon nga adlaw November 15 tuig 2012. Ang Intertropical Convergence Zone magapadayon sa Mindanao samtang sa laing bahin ng Northeast Monsoon magapadayon usab sa amihanang bahin sa Luzon. Ang rehiyon sa Davao, Caraga Region, silangang bahin sa Kabisayan ug Bicol Region makaangkon sa mapanganuron nga lakat sa panahon ug may mahinay ngadto sa kasarangan nga ulan ug panalugdog. Samtang Cagayan Valley Region ug kaprobinsyahanan sa Aurora ug Quezon makaangkon usab sa mahinay nga mga pag-ulan. Ang Metro Manila uban pang bahin sa nasud makaangkon sa kasarangan nga lakat sa panahon gawas sa mga lumalabay nga ulan o panalugdog sa hapon o gabi. Kasarangan ngadto sa makusog ang huyop sa hangin gikan sa amihanan silangan ang magapadayon sa amihanan o sentro nga bahin sa Luzon. Ang kadagatan ini nga mga lugar kasarangan ngadto sa Baluron. Sa Mindanao bantang bahin ang hangin mahinay ngadto sa kasarangan nga magahuyop gikan sa silangan o amihanang silangan. Ang kadagatan malinaw ngadto sa kasarangan. Ni amigo Jun Arpon nag-report sa Pag-asa Station. May buntag sa tanan. Salamat Jun Arpon gikan sa Pag-asa Surigao. Og mga kaigsunan dinhi atong tapuson ang unang napulog 5 kagutlong mga balita sa Radio Ronda News Watch Morning Edition ng istasyon DXKS. 40 diyas na lamang sa dili pa ang Pasko. Inyong mga tigbalita sa ngalan sa itong mga kaubanan, sa ngalan ni Station Manager June Galion uban sa kontrol ni Eric Makatigbak. Ako si June Clerigo magpasalamat sa inyong pagpaminaw. Maradyaw na buntag Surigao. Standby sa dugang mga balita sa Radio Ronda Morning Edition. Beautiful girls. Cargill Photoshop nagtanyag sa digital imaging system. High-tech, may bago nga digital machine. Pwede ka mong